असम के राजा सर्बानंद सिंह की याद डिब्रूगढ़ में फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ। असम के जातीय संगठन अखिल असम मटक छात्र सम्मेलन और मटक छात्र परिषद तथा मटक स्पोर्ट्स क्लब के सौजन्य से सर्बानंद सिंह की यादगार में प्राइज मनी फुटबॉल खेल शुभारंभ किया गया। डिब्रूगढ़ के चाकी डिंगी खेल मैदान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल प्रतियोगिता में 14 दल ने भाग लिया है। 22 नवंबर से शुरू हुए फुटबॉल मैच का समापन 3 दिसंबर को होगा। फुटबॉल मैच के शुभारंभ में स्मृति तर्पण, झंडा उत्तोलन, जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि अर्पण तथा राजा सर्बानंद सिंह की छवि पर माल्यार्पण कर किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ स्थानीय 2 टीम मटक स्पोर्ट्स क्लब और वेलकम दल के बीच खेल अनुष्ठित हुआ। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए काफी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित रहे। कैमरा पर्सन मुन्ना घटवाल के साथ रिपोर्टर अरुण जैन की रिपोर्ट। मटक युवा छात्र सम्मिलने एबार मटक स्पोर्ट्स क्लब आमार उद्योगत आमार राष्ट्रीय पर्यायर रजा सर्बानंद सिंहर हरणत आमार 2 लाख प्राइज मनी आमार खेलखन आज 22 नवेम्बर आज आरम्भ होइसे। अहा डिसेम्बर 3 तारिखे आमार चूड़ाন্ত खेलखन हब। आज खेलखन हब आमार वेलकाम डिब्रुगढ़ और धेमाजी पोलो क्लबर मजत अनुष्ठित हब। और आमार खेलखन आमार शेषर दिन आमार सन्मानीय मुख्यमंत्री डांगरिया असम सरकार मंत्री पीयूष हाजरिका डांगरिया उपस्थित थाकिब। तारपर आमार डिब्रुगढ़ जिलार मंत्री आमार प्रशांत फुकन डांगरिया थाकिब। सांस्कृतिक मंत्री आमार बिमल हाजरिका थाकिब। आमी आशा राखिছোঁ आमार टोटेल बहिराज्य और अंतराज्य आमार टोटेल 13টা दले एबार अंशग्रहण करिब। आमार बहिराज्य टोटेल आमार 13টা दल आमार अंशग्रहण करिब। एबार आमार शिलंगर एबार 2টা दल आहिब और सिक्किমৰ পৰা আহিব আমাৰ আৰু হায়দৰাবাদৰ পৰা দল আহিব। তাৰপিছত বেংগলৰ পৰা আহিব, মণিপুৰ আহিব। তাৰপৰা আমাৰ অসমৰ ঘৰুৱা দল অসম কামাণ্ডো দল পুলিচৰ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰা দল আহিব। আমাৰ এইবাৰ আমাৰ মটক স্পৰ্ট ক্লাবৰ দলটি এবাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিব। সৰ্বপ্ৰথমে সকলোলৈ আপোনালোকৰ যোগেদি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইবাৰ সদৌ মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ লগতে মটক সাহিত্য পৰিষদ আৰু মটক স্পৰ্টছ ক্লাব আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ স্পৰ্টছ ক্লাবৰ সহযোগত চকিডিঙি খেলপথাৰত আমি মটক ৰজা স্বৰ্গদেউ সৰ্বানন্দ সিংহৰ যি প্ৰাইজ মানি দিবানায়কৰ চলন্ত ট্ৰফি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনি এবাৰ আমি পুনৰবাৰ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু ইয়াত প্ৰায় 14টা দলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আমাৰ স্থানীয় দলৰ 4টা মানৰ বাদে প্ৰায় ৰাজ্যৰ 8টা মান দল বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আহিব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যি টুৰ্ণামেণ্ট। আৰু আমি এই প্ৰথম দিনা আজি 22 তাৰিখে আমি আৰম্ভণি দিনৰ যি সকলো কাৰ্য সমাপন কৰিছোঁ। স্মৃতি তৰ্পণ, পতাকা উত্তোলন, প্ৰায়তো হিয়ামঠু জুবিন গাৰ্গ দেৱৰ যি প্ৰতিছবিৰ মাল্যাৰ্পণ আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আমি কৰিছোঁ। ৰজাৰ প্ৰতিছবিটো আমি মাল্যাৰ্পণ কৰালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তাৰ লগতে আজি সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উদ্বোধন হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ পাছত বিভিন্ন বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক দলসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰি আমাৰ যি খেলৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰিছে। ইয়াৰ পাছতে আজি আমাৰ প্ৰথম খেল আৰম্ভণি হ'ব স্থানীয় দল দুটাৰ মাজত মটক স্পৰ্টছ ক্লাব আৰু ওয়েলকাম দলৰ মাজত আমাৰ খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে আমি ভাবোঁ, আমি আশাবাদী বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো যাতে আমি খেলখন খুব সুকলমে আৰু সুন্দৰভাৱে আমি উদযাপন কৰিব পাৰিম। আৰু আমাৰ যি কৰ্মসূচী, আমাৰ যি সূচী আছে, আজিৰ পৰা আমি 3 ডিচেম্বৰত খেলখন সমাপ্ত কৰিম। আৰু আমি আশাবাদী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱক আমি মুখ্য অতিথি হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। যি আমাৰ ফাইনেল খেল হ'ব চূড়ান্ত খেলৰ দিনা তেওঁ উপস্থিত থাকিব বুলি আশাবাদী। আৰু লগতে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় জাহাজ আৰু বন্দৰ মন্ত্ৰী सर्बानंद सोनोवाल देव उपस्थित থাকিব और लगते स्थानीय विधायक तथा मंत्री। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाए आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक